Hello, good evening, and welcome back everyone to Exam Crackers. So, as per my words, আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছো যেহেতু মই আপোনালোকক কৈছো যে ये सेशन ये सीरीज रुकने वाला नहीं है ठीक है आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे लेकिन मैं पढ़ाते पढ़ाते थकने वाला नहीं हूँ तो আপোনালোকে যি ধৰণে বিচাৰিছে সেই ধৰণে নতুন নতুন ভিডিঅ'ছবোৰ লৈ আহি আছো নতুন MCQs খিনি মই লৈ আহি আছো just for you guys last যেটো ভিডিও আছিলে last ভিডিওত অডিও অকমান প্ৰবলেম আছিলে and I'm extremely sorry for that but yes I hope এই ভিডিওটোত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অডিও প্ৰবলেম নাই if there is any audio problem please do let me know ঠিক আছে now before starting the session let's talk about the comment ঠিক last মই যেটো ভিডিও আপলোড কৰিছিলো এই ভিডিওটো আছিল ডেমো ক্লাস of you know the paid course ঠিক and but that কিছুমান কমেন্ট আহিছে যে বলে ডেমো কি পেইড কোর্স লব না লাগে সো পেইড কোর্স বু বেয়া হ্যান দেন xyz and unfortunately যিসকলে কমেন্ট কৰিছে they were not my students তেওঁলোকক মই বিচাৰি ফুৰিছো মই ইভেন আমাৰ গোটেই এপটোত মই চেক কৰিছো বিচাৰিছো যে কোনোবা আছে নেকি তেনেকুৱা যাৰ প্ৰবলেম হৈছে yes বা কোনোবা আছে নেকি যাক মোৰ যেটো পঢ়োৱা টেকনিক এই টেকনিকটো লৈ প্ৰবলেম হৈছে বা কোনোবা তেনেকুৱা আছে নেকি জনে you know বস্তুবোৰ পোৱা নাই বিচৰা ধৰণে ঠিক and he সকল মোৰ ষ্টুডেন্ট নাছিলে I don't know like why these guys are doing that they must have been paid by someone ঠিক আছে কম্পিটিশন আছে no doubt and যদি মোৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান পেমেন্ট পাই আছে কিবা এটা যদি পাই আছে god bless you guys ঠিক अब कुछ भी बोलो हम रुकने वाले में से नहीं है yes और ताते কিছুমান খুব ভাল কমেন্টস আহে and I just love reading those comments ঠিক আজিৰ যেটো MCQ সেশন আজিৰ MCQ সেশনটো খুব ইন্টারেস্টিং হ'ব ইয়াত ভাল ভাল খুব ইম্পৰ্টেন্ট MCQ কেইটামান লৈ আহিছো and yes যিহেতু এই এনেকুৱা ধৰণৰ নেগেটিভ কমেন্টবোৰ আহিছে literally I don't care about it মোক এই you know নেগেটিভ কমেন্টস বুৰে কোনো ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে it has no impact on my teaching it will never have any kind of impact on my teaching but yes I would like to request to those my students jak ma pahaisu jikhokol paid course ot ase তেওঁলোকে যাতে নিজৰ ৰিভিউ কিনি দি দিয়ে yes you guys can give your review in the comment section so that মানুহৰ এই misconception to na thake okay guys so let's start today's session and before starting the session let me introduce myself for those who doesn't know me আৰু যিসকলে মোক চিনি পাই thank you so much খুব ভাল লাগে ন কেতিয়াবা ৰাস্তায় ঘাটে কোনোবা দেখিলে মাত দিয়ে বা কিছুমানে আহি sir I have seen your video I just love that okay I just love that recognition thank you so much for that as well so my name is Anand Khati and yes I've been pursuing PhD aru Assam Tet karone PhD sorry pedagogy jo almost 3 বছৰ মানে হল 3 বছৰ ধৰি পঢ়াই আছো so আজিৰ নতুন সেশনটোত আকৌ pedagogy MCQ খিনি ডিসকাস কৰিম and this is a very important MCQ try to understand মই এটো দাবী নকৰো যে এই MCQ খিনিয়ে আহিব পৰীক্ষাত but yes এই MCQ খিনি যদি বুজি পায় কনসেপ্ট যদি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে it will help you a lot and প্ৰত্যেক ভিডিওত মই আপোনালোকক মেনশন কৰো আজিৰ এই ভিডিওটো মই আপোনালোকক মেনশন কৰিব বিচাৰিছো you know উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে there is a playlist for pedagogy যত নেকি মই প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ খিনি ডিসকাস কৰিছো আৰু লগতে you know MCQ topic wise MCQ খিনিও ডিসকাস কৰা আছে please go through it বহুতে মোক কমেন্ট দিছে যে স্যার টপিক ওয়াইজ MCQ খিনি ডিসকাস কৰক টপিক ওয়াইজ MCQ অলৰেডি ডিসকাস কৰা আছে প্লিজ গো থ্ৰু দোজ ভিডিওস এই ভিডিওস খিনিও যদি চাই অলমোস্ট 50% আপোনালোকৰ হৈ যাব অলমোস্ট 50% হৈ যাব just remember that ঠিক so just go through that videos and আগৰ দৰে আজিও সেই একে ধৰণে ক্লাস কৰা হ'ব কোৱেশ্চন খিনি মই পঢ়ি যাম কোৱেশ্চন খিনি মই গাইড দিম কোৱেশ্চন খিনি মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম and আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখিনি আনসাৰ ফিডবেক সেই ফিডবেকস খিনি দিব লাইভ chat box ot comments you know there should not be any halt okay comment मतलब ऐसा बारिश होना चाहिए ठीक है चलो शुरू करते हैं फिर okay so the first question is here which of the following statement best describe the nature and objective of teaching or nature and objective বুলি গলে তলত দিয়া কোনবোৰ you know indicators এ teaching or nature বা objectives খিনিক বুজায় ইয়াত কেবাটাও স্টেটমেন্ট দিয়া আছে
ইয়াত টোটাল 6টা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে সো 6টাৰে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যি কোনো 3টা সিলেক্ট কৰিব লাগিব যি কোনো 3টা সিলেক্ট কৰিব লাগিব আকৌ কৈছো 6টা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে তাৰে যি কোনো 3টা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব yes okay চলো so let's get back to the question again options khini apnalogok dekhwai dilu apnaloke sage note korile I am very sure you guys are very smart है ना smart का तो मतलब आप तो बादशाह हो okay so क्या हो सकता है yes teaching and learning are integrally related there is no difference between teaching and training concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students all good teaching is formal in nature a teacher is a senior person teaching is a social act whereas learning is a personal act so what will be the correct statement which all are the correct statement in regard to nature and objectives of teaching chalo bata do yes prothom statement dot ki koa ase teaching learning bole ekdom integrally related hoy ase etu antur uporot bahut beshi nirbhorshil ekdom related hoy ase next statement dot ki ase teaching aru training mane shikkhan aru you know প্ৰশিক্ষণত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাই বুলি কৈছে so concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in student তাৰ মানে প্ৰত্যেক টিচিংৰে এটা উদ্দেশ্য আছে আৰু সেই উদ্দেশ্যটো হল ষ্টুডেন্টৰ মাজত কিবা নহয় কিবা চেঞ্জ আহিব লাগে নেক্সট স্টেটমেন্ট দিছে all good teaching is formal in nature সকলো যিমান ভাল টিচিং বোৰ হয় গুটেইখিনি আনুষ্ঠানিক হয় বুলি কৈছে and next question is a teacher is a senior person am I a senior person I am not a senior person yes next teaching is a social act whereas learning is a personal act so chalo देखो हम senior नहीं है ठीक है I am not a senior person I am not a senior person तो इस ऑप्शन को तो ऐसे काट ही देना चाहिए क्लियर इसको हमने काट दिया अब बताओ आंसर क्या हो सकता है चलो 5 सेकंड मिल रहे हैं यस ABC होबो BCD होबो CDE होबो व्हाटएवर ऑप्शन जी আছে হেখিনি আপোনালোকে কৈ যাওক ফালৰ পৰা रुकने नहीं चाहिए बारिश कर दो ऑप्शन की यस बारिश कर दो okay so according to me chalo I know you have already given your comment according to me the correct statement are A C and F so A C aru F kot ase A C aru F kot ase yes option 3 so option 3 is the correct answer for first question next question which of the following learner characteristic is highly related to effectiveness of teaching learners or kuntu characteristic teaching or bahut besi prabhav pelai yes prior experience of learner educational status of the parents of the learner peer groups of the learner family size from which the learner comes इस पे तो तुम गलत नहीं हो सकते इस पे तो गलत बिल्कुल भी नहीं हो सकते आंसर कर दो चलो बस आंसर दे दिया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं टू गुड ठीक है टू गुड चलो अब शुरुआत तो हम ऐसे ही इजी क्वेश्चन से ही करेंगे बाद में अपन आगे बढ़ते रहेंगे ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 yes prior knowledge of the student or the learner or the prior experience of the learner has a very high impact on effectiveness of teaching ঠিক এতিয়া আপোনালোকৰ যিমান বেছি নলেজ আছে মোৰ টিচিং হিমানে ইফেক্টিভ হ'ব আপোনালোকৰ যদি নলেজ নাই একেবাৰে নীল বট্টা সন্নাটা ঠিক है if it is zero then you may not understand what I'm trying to deliver but if you have a concept then you will definitely be able to understand whatever I'm trying to deliver ठीक है next question चलो match the column match the following okay in the two sets given below set 1 indicate method of teaching while set 2 provides the basic requirement for success or effectiveness tar mane ifale ki dia ase method of teaching dia ase aru ifale ki dia ase method of teaching or karone jekini basic requirements kini hoy hei kini dia ase thik so chalo try to match yar option kini moi ebar dekhwai disu apnalogok eya option kini hole eya yes option kini hole eya ebar silog now let's get back to the question chalo lecturer karone ki important chalo I'll give you 5 seconds chalo मान लो 10 seconds I'm giving you 10 seconds 10 सेकंड में आंसर कर दो कमेंट बॉक्स पे इसको भर दो ठीक है कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए पहली बात और दूसरी बात तो ये कि इसको शेयर करो कंजूसी नहीं करना है ठीक अब अकेले सीखोगे अब अकेले पढ़ोगे अकेले पास होगे कोई मजा नहीं आएगा यस यू मस्ट बी इन द रेस और रेस
अकेला इंसान नहीं लड़ता है, या फिर अकेला इंसान रेस पे पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक। जब कंपिटिटर्स बहुत तगड़े होंगे एंड देन इफ यू गेट क्वालिफाइड इन द रेस, उसका मजा ही कुछ और है। ओके, तो लाइफ में किक तो जरूरी है। चलो आंसर दे दिया, वेरी गुड। तो लेक्चरिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडिया, कंटेंट डिलीवरी इन अ lucid लैंग्वेज, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, प्रोसीजर, थीम बेस्ड इंटरेक्शन एमंग पार्टिसिपेंट। लेक्चर में अपन क्या करते हैं व्हाट वी डू, वी डिलीवर आवर लेक्चर। सो लेक्चर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लैंग्वेज फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड्स वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेक्चर होता ही वो एया 3 নম্বৰত, ठीक। लेक्चर आइबो 3 নম্বৰত, कंटेंट डिलीवरी इन अ lucid लैंग्वेज। यस, डिस्कशन इन ग्रुप, तार माने ग्रुप डिस्कशनर कारणे की इंपॉर्टेंट। स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक प्रोवाइडेड, production of large number of ideas, use of teaching aids, produce theme based interaction among participants. That's very simple, very easy. Participants or সকলৰ মাজত theme based কি হ'ব? theme based interaction among the participants, ठीक है, ये हो गया। Now next, brainstorming অত কি হয়? ब्रेनस्टर्मिंग माने कि हेकिनि মই জাস্ট আপোনালোকক সমুখে বুজাই দিছো। ब्रेनस्टर्मिंग অত কি হয়? সকলো স্টুডেন্ট খিনি পার্টিসিপেট করে এন্ড দে আর নট गिवन টাইম টু থিংক সো মাচ, অল দে হ্যাভ টু পুট আপ देयर ओपिनियन। यस, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दे हैव टू पुट अप देयर ओपिनियंस ऑन व्हाटएवर द टॉपिक इज। सो इसको अपन कहाँ फिट कर सकते हैं? डेफिनेटली सबे যদি নিজৰ নিজৰ ओपिनियन দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। যদি লার্জ নাম্বার অফ আইডিয়াজ না থাকে তেতিয়াহলে ব্রেইনস্টর্মিং পসিবল নহয়। সো দিস ইজ ভেরি এসেনশিয়াল রিকোয়ারমেন্ট, এসেনশিয়াল ক্রাইটেরিয়া ফর ব্রেইনস্টর্মিং। নেক্সট, প্রোগ্রামড ইনস্ট্রাকশনাল। প্রোগ্রাম ইনস্ট্রাকশনালত কি হয়? প্রোগ্রাম ইনস্ট্রাকশনত কি থাকে? চলো बता दो, প্রোগ্রাম ইনস্ট্রাকশনত কি থাকে? यस यस, program instruction কি হয়? this is properly programmed. yes, এখানে properly programmed থাকিব। that means what, there will be question, you have to try to understand it, you'll given something to prepare for it, then you will be given some question, you have to try to solve the question. if you are able to solve the question, you will move to the further one. যদি হে solve কৰিব পাৰা নাই, again you will get back to the same content, you have to study it again you have to try to solve. that means small step presentation with feedback provided, লগালগ feedback দি দিয়ে। yes, so আমি ইয়াত কি পালো? a আমি কত পালো? 3, b আমি কত পালো? 5, c আমি কত পালো? 3 and d আমি কত পালো? 1. that means 3 5 2 1. where is the option 3 5 2 1? it is option c, 3 5 2 1. chalo next, okay, so this is from evaluation part. yaru hai eke, ঠিক আছে। from the list of the evaluation procedure given below, identify those which will be called formative evaluation. a formative evaluation মানে কি? ঠিক, formative evaluation কাক কাক বুঝায় আছে? কোনবোৰ স্টেটমেন্টে formative evaluation ক বুঝায়? a teacher award grade to the student after having transacted the coursework. during interaction with the student in classroom, the teacher provide corrective feedback. The teacher gives mark to the student on a unit test. The teacher clarifies the doubt of the students in the class itself. The overall performance of the student is reported to parents at every 3 months interval. The learner's motivation is raised by the teacher through question answer session. So yaar ako yaar options kini ki ase sai log. yes, a b c b c d a c e ba next ki ase b d f. okay, so just see, এটা কোর্স ওয়ার্ক শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত ফর্মেটিভ ইভালুয়েশন হয় নেকি? सोच लो, आंसर कर दो, पहले आंसर करो, उसके बाद I'll get back to it. ठीक है, आंसर कर दो, just give your answers and then I'll get back to it. কোর্স ওয়ার্ক শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত কি নহব? ফর্মেটিভ ইভালুয়েশন নহয়। ফর্মেটিভ ইভালুয়েশন কি হয়? ফর্মেটিভ ইভালুয়েশন ইজ ডান বিটুইন দ্য কোর্স। যেতিয়া কোর্স চলি থাকে সেই সময়ছোৱাতে ফর্মেটিভ ইভালুয়েশন কৰা হয়।
So let's see that this option A is incorrect. So option A jot jot ase ami tak ki korim, ami tak direct eliminate kori asu. Etia thaki gol ki B C D aru B D F, that means B2 hoboi, B2 khatang hobo, D yato ase, D yato ase, D khatang hobo, নহয় জানো B aru D khatang hobo. So let's mark, this is a trick, okay, this is a trick, B aru D khatang hoboi, yak ami mark korilu. এতিয়া আমাৰ নেক্সট টাৰ্গেটটো কি হ'ল, C E F ৰ মাজত আমি কোনটো শুদ্ধ হয় হেইটো আমি চাব লাগে। yes আমাৰ হাতত দুটা অপচন আছে, আমাৰ হাতত কেইটা অপচন আছে, দুটা অপচন আছে, 3 C আৰু F। E টো আমাৰ নাই ইয়াত, অপচন দুটা অপচনত E নাই, গতিকে C আৰু F বাছি আছে। আৰু C আৰু F ত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব, দ্যাট মিন্স এই দুটাত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব, এই দুটাত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব। ইয়াত কি কৈছে, the teacher give marks to the student on a unit test। marks দিয়াটো evaluation নুবুজায়, সদায় মনত ৰাখিব। grading means grading doesn't mean evaluation, ঠিক আছে, marks দিয়াটো evaluation কৰা নুবুজায়। okay, clear? So अब बचा क्या, the learner's motivation is raised by the teacher through question answer session। definitely formative evaluation होता আমি question answer करू, question answer करी আমি learnerক motivate কৰিবলৈ try करू। so BDF কি হ'ব, BDF option 4 is the correct answer। চলো assertion আৰু reasoning খুব interesting নহয় জানো। yes and yeah really thank you so much যে আপোনালোকে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ছ খিনি চাই মোক পাৰ্সোনালি মেসেজ কৰিছে, মেসেজ কৰি বুজি নোপোৱাখিনি আপোনালোকে খুদিছে, বিশেষকৈ assertion আৰু reasonৰ বহুতৰে কনফিউজন আছিলে। so মই বহুতৰে তেনেকুৱা মেসেজ পাইছো এন্ড ইমিডিয়েটলি মই হে ডাউটছ খিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিছো। মই টাইপ কৰি খুব বেয়া পাওঁ, গতিকে মই ভয়েস নোটতে গোটেই ডাউট খিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিছো এন্ড I hope আপোনালোকে বুজি পালে। so আগলৈও যদি কাবাৰ তেনেকুৱা কিবা প্ৰবলেম থাকে আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি মোক WhatsApp টেক্সট কৰিব পাৰে। and if you are in the group, WhatsApp group of exam crackers, you will get my number there, ठीक है, you will get my number there, I'm available there, ठीक। or you can without any hesitation you can drop me your text, drop me your message। so yet assertion ki dise, all teaching should aim at ensuring learning। so this is the assertion, this is the statement। the yeah reason to ki dise, all learning results from teaching। now see reason mane ki, reason to hol the ei jitu statement asile ba jitu event asile, jitu phenomena asile, jitu act asile, xyz anything tak justify koribo lage। ইয়াত কি কৈছে, all teaching should aim at ensuring learning। এই স্টেটমেন্টটো ৰিজনে জাস্টিফাই কৰিছে নে, প্ৰথম কথা হেতু আপোনালোকে চাব, যদি কৰিছে well and good, ঠিক। নেক্সট চাব যে যিটো ৰিজন দিয়া আছে ৰিজনটো শুদ্ধ হয় নে নহয়। ইয়াত কি কৈছে, all learning results from teaching। ऐसे कब हुआ हाँ, सारा का सारा लर्निंग क्या टीचिंग से ही आता है, ऐसे तो नहीं होता है। सेल्फ स्टडी नाम का भी कोई चीज होता है कि नहीं। यस सेल्फ स्टडी भी तो कुछ होता है, तो फिर सेल्फ स्टडी कहाँ गया, सेल्फ स्टडी तो कहीं घूमने तो नहीं चला गया होगा। दैट मीन्स रीजन इज नॉट ट्रू। यस रीजन एनेও ইভাগেও assertionক জাস্টিফাই কৰা নাই, रीजन एज एन स्टेटमेंट इट इज false। yes so correct answer will be A is true and R is false। चलो ठीक है। next, which of the following set of statement best represent the nature and objective of teaching and learning। ইয়াত তলত দিয়া statement খিনি আকৌ হে আগৰ দৰে কোনটো statement the nature and objectives of teaching learning ok best represent কৰিছে। question to আগৰ নিচিনা similar but statement খিনি বেলেগ, অকমান চাই লওক। teaching is like selling and learning is like buying। teaching is a social act while learning is a personal act। teaching implies learning whereas learning does not imply teaching। teaching is a kind of delivery of knowledge while learning is like receiving it। teaching is an interaction and is traadic in nature whereas learning is an active engagement in a subject domain। চলো প্ৰথম কথা হল কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে আকৌ এবাৰ চাওক। ইয়াত কি দিছে, বেষ্ট ৰিপ্ৰেজেন্ট। বেষ্ট ৰিপ্ৰেজেন্ট মিন্স এই গোটেইখিনিয়ে শুদ্ধ হ'ব পাৰে, কিন্তু গোটেইকেইটাৰ মাজত
কোনটো আটাইতকৈ appropriate হয় you have to find the best appropriate statements here ইয়াত দেখাত লাগিছে যে সব গুটেই শুদ্ধ হয় yes গুটেইখিনিয়ে শুদ্ধ হয় যেন লাগিছে but কোনটোৱে best represent কৰে কাক nature আৰু objective of teaching of yes so option কিটা আকাও এবাৰ চাই লওঁ ADE BCE বা ABC আৰু কি দিয়া আছে ADB yes ADB ABC বা BCE বা ADE clear that teaching is like selling and learning is like buying definitely this is a nature itu nature hai and next ako ebar option sai lo chalo next now teaching is social act while learning is a personal act definitely this is also true answer kori jabo dei answer di jabo teaching implies learning whereas learning does not imply teaching अच्छा इसको होल्ड पे रखते हैं चलो इसको होल्ड पे रख दिया ठीक है सर इमान बेसी इफेक्टिव जन लगाना है मुक टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज व्हाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट चलो ये भी ठीक है इसको भी होल्ड पे रखते हैं नेचर तो है टीचिंग इज एन इंटरेक्शन and is static in nature whereas learning is an active engagement in subject domain মই যেতিয়া টিচিংৰ ক্লাস কৰিছিলো তেতিয়া মই কৈছিলো যে this is a tripolar process ঠিক আছে ইয়াত তিনটা ডোমেইন ইনভলভ হৈ আছে টিচিংত গতিকে this is nature again এতিয়া এইখিনি কিয় এইখিনি কিয় ইয়াক appropriate বুলি কোৱা নাই appropriate এই কাৰণে কোৱা নাই এতিয়া এই ইয়াত সক টিচিং ইজ a kind of delivery of knowledge while learning is like receiving it this receive কৰাটো নহয় this deliver কৰাটো নহয় this information pass কৰি দিলে receive কৰিলে কাম খতম no ঠিক it is not that easy as it seems to be ঠিক আছে it is not that simple as it seems to be because teaching is a kind of delivery of knowledge while learning is like receiving it isko galat teaching implies learning whereas learning does not imply teaching teaching or karone learning important বুলি কৈছে learning or karone teaching important no hoy etu to hoboi noare গতিকে ইয়াকো আমি কি কৰিম কাটি থিম ইয়াকো আমি কাটি থম এতিয়া অপচন কি থাকিলে ADE ADE কোত আছে ADE আছে অপচন 1 ত ঠিক next question from the list given below identify the learner's characteristic which would facilitate teaching learning system to become effective choose the correct code to indicate your answer चलो इसमें से आप correct code को निकालो ढूंढो prior experience of learner family lineage aptitude of the learner's stage of development learner's food habit and hobbies learner's religion affiliation question কি আছে identify the learner characteristic which would facilitate teaching learning or प्रभाव কি হবে আমার ধর্ময় আমার teaching learning or প্রভাব পেলাব নেকি নে পেলায় ঠিক আছে আমার food habit আৰু hobbies এ teaching learning or প্রভাব পেলাব নেকি নে পেলায় learner's stage of development definitely এইটো থাকিব পাৰে learner's family lineage আমার family teaching learning ত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি नो পৰে aptitude of the learner चलो इसको भी मान के चलो prior experience of the learner इसको भी मान के चलो अब ये ऑप्शन सारा है कि नहीं A C D আমি ইয়াত কি চাইছিলো A C D yes চলো নিকল ही गया ऑप्शन A C D this is a trick okay this is how you can solve this kind of questions next ako assertion and reasoning all teaching implies learning to be useful must be derived from teaching yes কি কৈছে যে all teaching implies learning প্ৰত্যেক টিচিং অতে লার্নিং থাকিব লাগে থাকে বুলিও কৈছে অকল থাকিব লাগে নহয় থাকে কিয়নো learning to be useful must be derived from teaching yes teaching হলে learning হবই teaching হলে learning হব ঠিক আছে যদি learning নহয় তেতিয়া তো teaching নাই গতিকে teaching হলে learning হব A is true A is definitely true learning to be useful must be derived from teaching কিয় important because learning jodi lage tetia hole jodi teaching or dara ahe then it will be very much useful gotike R is the correct explanation of A here thik R reason e ki korise assertion of justify korise so this is the correct answer here okay option 1 is the correct answer here chalo next on the basis of summative test a teacher is interpreting his or her students
performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior. This is called, yes, this is called what? So teacher ki goise, on a basis of a summative test, a teacher is interpreting his students' performance in terms of their wellness and lifestyle evident in behavior. So yak ki boli koa hobo? Yak formative testing boli koa hobo? Formative testing hobo jano? Yes, etu formative testing hobo jano? Formative testing boli yak kobo pari jano? Already yat koise summative boli. Chalo answer option lage prothome. Option di diok tar pasot moi mur kaam khini kori ja. Ek option khini diok. चलो ऑप्शन दे दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे. ओके, वेरी गुड. कंटिन्यूअस कम्प्रिहेन्सिव इवैल्यूएशन, यस, सबमिटिव हो जोৱা পাছত আগো তাত কন্টিনিউয়াস বা কম্প্রিহেনসিভ ইভ্যালুয়েশনৰ স্কোপ থাকে জানো? না থাকে. চলো, তো अब बचा नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग बा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग. यस, याक की বুলি কোৱা হ'ব? नॉर्म रेफरेंस হ'ব নে क्राइटेरियन रेफरेंस? सो द करेक्ट आंसर विल बी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग. ठीक है. If you haven't understood what is criterion reference testing, just drop a comment. Next video মই এই norm reference আৰু criteria reference কি হয় সেইখিনি বুজাই দিম. বা formative, submative, continuous, comprehensive এইখিনিও যদি বুজি পোৱা নাই, just drop your comment. ঠিক আছে, যি বুজি নাপায় drop কৰিব comment. Yes, next classত মই তাৰ ওপৰত অকমান চমুকৈ ডিসকাস কৰি দিম. Okay, চলো. Next, and this will be the last question. Okay, this will be the last question for today. Which one of the following is a key behavior in effective teaching? Effective teaching or key behavior ki hoy? Using student ideas and contribution, structuring, instructional variety, questioning. Yes, effective teaching or key behavior ki hoy? Chalo bata do. A 1 2 3 4 ki hobo? Effective teaching or key behavior ki hobo? Yes, definitely instructional variety. মই যদি বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকক ইনস্ট্ৰাকশন দি আছো, then that will be the key aspect of complete teaching learning process. ঠিক, so that's it for today. Thank you so much for attending the session. আজি just 10টা question discuss কৰিলো. Next আকৌ ভিডিও আপলোড হ'ব, সেই ভিডিওত আৰু 10টা বা 10টাতকৈ হয়তো বেছি কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিব পাৰো. বাট ইয়েস, ডেফিনেটলি কোৱেশ্চনখিনি ডিসকাস কৰিম. ঠিক আছে, বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই. এণ্ড ইয়েস, যদি আপোনালোকে এতিয়াও কোৰ্স জয়েন কৰা নাই, প্লিজ জয়েন দ্য কোৰ্স হুইচ ইজ এভেইলেবল ইন গুগল প্লে ষ্ট'ৰ. এপ এভেইলেবল আছে, সেই এপত কোৰ্স এভেইলেবল পাব. কোৰ্সত লাইভ ক্লাছেছ, PDF, মক টেষ্ট, টেষ্ট সিৰিজ সকলোখিনি পাব জাষ্ট 2500. আৰু বহুতে মোক কমেন্ট কৰি খুদি আছে যে অকল পেডাগজিৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে. আমি অকল পেডাগজিৰ কাৰণে কোৰ্স এভেইল কৰা নাই. একচুয়ালি গোটেই কোৰ্সটোৱে তাত আপোনালোকে পাব. গোটেই কোৰ্সটোৱে আপোনালোকে ল'ব লাগিব, অকল পেডাগজি বুলি নহয়. আসাম এণ্ড ইটস পিপল, ইংলিশ, গ্ৰামাৰ এণ্ড অল এভৰিথিং, GK গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব. अच्छा ही है ना, लाइक आपको सब कुछ मिल रहा है. ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि आपको सिर्फ पेडागोजी पढ़ना है, तो फिर आप बाकी के वीडियोस को मत देखो, सिर्फ पेडागोजीज देखो. Very simple, but yes, it will cost the same amount. Okay, and for more information you can dial this number 6005759929. So thank you so much for attending this session. See you soon in next class. And if you like the class, please do like, share and subscribe to our channel. And please don't forget to put up your valuable feedback. আপোনালোকৰ কমেন্টে মোক বহুত বেছি উৎসাহিত কৰি তোলে. So I hope আপোনালোকৰ কমেন্ট আহিয়ে থাকিব and মই আৰু বেছি মোটিভেট হৈ থাকিম. Thank you so much. See you soon in next class. Good night.